আইনের বিষয় নিশ্চিতভাবে সুপ্রিম কোর্ট চেয়েছেন এবং তাকে জবাব দিতে হবে যে এই ছড়রাগুলিটা চললো কিভাবে চলতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের উপর একজনের তো একটা বড় সড়ো বিপদ হয়েছে, আরও বেশি ছেলেমেয়ের বিপদ হতে পারত। কি করে হতে পারে যে একটা শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন একটা কজের উপর দাঁড়িয়ে হচ্ছে, সেখানে পুলিশ দমন পীড়ন, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, এরপরে কি ছররাগুলির যে অভিযোগ আসছে 100% কেন্দ্রীয় সরকারকে জবাব দিতে হবে। Shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. আর গতকাল সংসদে দাঁড়িয়ে জিতেন্দ্র সিং তিনি দাবি করেছিলেন যে গুলি চালানোই হয়নি। जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। আর মহুয়া মৈত্র সাংসদ তিনি বলেছেন যে অমিত শাহ তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সিআরপিএফ এবং র্যাফের দায়িত্বে। পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যে জিডি দায়ের হয়েছে সেখানে উল্লেখ রয়েছে পেলেট গান ফায়ারিং এর। গোটা বিষয়টির দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না অমিত শাহ। কি বলেছেন মহুয়া মৈত্র শুনুন। Amit Shah is in charge of Delhi Police. Amit Shah as Home Minister is in charge of CRPF RAF, yes or no? Yes, he is in charge. I have in front of me the two orders. One is the GD of the 1 o'clock in the morning at Parliament Street Police Station on the 22nd of July. What does the GD say? The GD says very clearly, GD number 0008A, which says on the night of 20th of July, Deputy Commandant RAF Satish Kumar Sangwan, 108 Battalion, came and informed that on DCP North Raja Bhatija's instructions, a total of 55 non-electrical shells, 15 electrical shells, 5 tear smoke granites, 2 rounds were fired from anti-riot pellet guns. Who's in charge of this? Amit Shah. Who's responsible? Amit Shah. We had 3 people with pellet injuries. One of them is Sahil Lochab. We also have a tribal girl from Jharkhand, Nutan Toppo. This is not something that we are making up. This is something eyewitness accounts and hospital records. আর সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দেবকে তিনি দাবি করেছেন যে অমিত শাহ যাই বলুন যন্তর মন্তরে পেলেট গান চলেছে। मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चलेंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है? AK-47 बिहार में क्या हुआ? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।